আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। বিগত 14 নয় এই মাসের 14 তারিখ, দ্যাট মিনস সেপ্টেম্বরের 14 তারিখ একটা ভিডিও আমরা পেয়েছি। প্রফেসর শহীদুজ্জামান, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ের একজন অধ্যাপক, সিনিয়র অধ্যাপক। ওই ইয়েতে ছিল নিউক্লিয়ার ट्रीटी विद पाकिस्तान। ये महीने का 14 तारीख में एक वीडियो हम लोग देखा। ये वीडियो बनाया प्रोफेसर शहीदुज्जामान, ढाका यूनिवर्सिटी का एक सीनियर प्रोफेसर। उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर डिपार्टमेंट के इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट का वो एक सीनियर प्रोफेसर। तो वहाँ था जो न्यूक्लियर ट्रीटी, वो उसमें सब्जेक्ट है न्यूक्लियर ट्रीटी विद पाकिस्तान बाय डॉक्टर प्रोफेसर शहीदुज्जामान। उन्होंने वो वीडियो में उन्होंने बोला जो हिल ट्रैक्ट चिटागांग, जो हिल ट्रैक्ट है, हिल ट्रैक्ट और उत्तर चिटागांग, ईस्ट चिटागांग में और चिटागांग हिल ट्रैक्ट में थोड़ा कुछ शॉर्ट रेंज गोरी मिसाइल पाकिस्तान से लेके वहाँ न्यूक्लियर मिसाइल, शॉर्ट रेंज गोरी न्यूक्लियर मिसाइल लेके पाकिस्तान से लेके वहाँ बिठाने के लिए, फॉर सेफ्टी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का सेफ्टी के लिए। প্রফেসর শহীদুজ্জামান সাহেব ওইখানে বলেছেন যে গৌরী নিউক্লিয়ার মিসাইল, শর্ট রেঞ্জ নিউক্লিয়ার মিসাইল নিয়ে উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং উত্তর বাংলাদেশে ওই মিসাইলগুলো মোতায়েন করার জন্য, নিউক্লিয়ার মিসাইল শর্ট রেঞ্জের পাকিস্তান থেকে নিয়ে নিউক্লিয়ার মিসাইলের নাম হচ্ছে গৌরী মিসাইল। এই কথাটা শুনে, প্রফেসর সাহেবের এই কথাটা শুনে भारतेर हृदपिंडे कंपन शुरू किया। भारत का जो हार्ट में क्या आ गया, जलजला आ गया ये बात सुनकर। अरे भाई, बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट स्टेट है यार, इंडिया भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। इंडिया न्यूक्लियर बम रख सकता तो पाकिस्तान रख सकता, क्यों बांग्लादेश रख नहीं सकेगा? यूनाइटेड नेशन में आप जैसा मेंबर हो, पाकिस्तान जैसा मेंबर, इंडिया जैसा मेंबर हो, बांग्लादेश में ऐसा मेंबर। बांग्लादेश एक स्वाधीन देश, যেমন পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়া একটা স্বাধীন দেশ, জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ, পাকিস্তান যদি নিউক্লিয়ার বোমা রাখতে পারে, ইন্ডিয়া যদি নিউক্লিয়ার বোমা রাখতে, ভারত যদি নিউক্লিয়ার বোমা রাখতে, বাংলাদেশ কেন রাখতে পারবে না? এই কথাটা শুনেই প্রফেসর শহীদুজ্জামান সাহেবের কথা শুনে ভারতে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেছে নিউজ মিডিয়াতে। पाकिस्तान बर्तमाने আমাদের 1971 पाकिस्तान এখন বর্তমানে 1971 का पाकिस्तान अभी नहीं है, वो बदल चुका बांग्लादेश के लिए। আমাদের বাংলাদেশের জন্য पाकिस्तान बदल गए। पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ एक रिलेशन रखने चाहता, बांग्लादेश के साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहता। पाकिस्तान 71 पाकिस्तान এখন নাই, पाकिस्तान এখন বাংলাদেশের সাথে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে, অনেক দীর্ঘদিন থেকে বন্ধুত্ব করতে চাচ্ছে। और शेख हसीना के लिए ये फ्रेंडशिप हुआ नहीं, इसीलिए हुआ नहीं। शेख हसीना चलता, इंडिया का जो सजेशन, वो सजेशन मुताबिक शेख हसीना चलता, इसीलिए हुआ नहीं। शेख हसीना চলেছে এতদিন, স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা, ডিক্টেটর শেখ হাসিনা চলেছে এতদিন ভারতের কথা শুনে, যার কারণে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্কটা করে উঠতে পারেনি। আর এইভাবে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন এটা বিশ্বের অনেক দেশে আছে। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই, ন্যাটো জোটে যে আমেরিকান মেইন ন্যাটো জোট, আমেরিকা ন্যাটো জোটের যে পারমাণবিক অস্ত্র ওনারা রেখেছেন ইতালিতে, তুরস্কে, জার্মানিতে, বেলজিয়ামে, হল্যান্ডে এবং বিশ্বের আরো অনেক জায়গায় তারা চেষ্টা করছে এগুলা রাখার জন্য। একইভাবে রাশিয়া রেখেছে, রাশিয়া
রাশিয়ার জোটে রেখেছে বেলারুসে। বেলারুসে প্রচুর রাশিয়ার নিউক্লিয়ার বম মজুদ আছে, মোতায়েন করেছে এখানে নিউক্লিয়ার অস্ত্র, নিউক্লিয়ার मिसाइल। नेटो जो जोट है अभी, नेटो जोट का ये बहुत उदाहरण है, बहुत एग्जाम्पल है। नेटो जोट का जो अमेरिकन बेस जो नेटो जोट है, नेटो जोट का हथियार, न्यूक्लियर हथियार मुतयन है कहाँ? इताली, तुर्की, जर्मन, बेल्जियम, हॉलैंड में मुतयन है। एक ही तरफ रशिया का जो न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है बेलारूस में बहुत सारे। Pakistan and Bangladesh, if they decide why they can make a good relationship, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश चाहता तो एक अच्छा रिश्ता रख सकता, रिश्ता बना सकता। पाकिस्तान बहुत कोशिश कर रही है बनाने के लिए। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर अच्छा एक रिश्ता बनाने से, इंडिया का शाउटिंग क्या, इंडिया का क्या इतना हलचल मचा रहा है इंडिया। পাকিস্তান বাংলাদেশ সম্পর্ক যদি ভালো করে সেটাতে ভারতের ক্ষতি কি? ভারত কেন এত চিল্লাচিল্লি করে শোর মাচাবে? এটা ভারতের সাবজেক্ট না, ভারতের ম্যাটার না। পাকিস্তান একটা इंडिपेंडेंट स्टेट, बांग्लादेश একটা इंडिपेंडेंट स्टेट। भारत को मन रखते, भारत को दिमाग में रखने चाहिए, भारत को दिमाग में रखने चाहिए जो उसका जो 7 सिस्टर है, उसका जो दूसरे स्टेट है, बहुत सारी स्टेट है। बांग्लादेश ऐसे भारत का कोई स्टेट नहीं है। बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंस है भाई, स्वाधीन मुल्क है बांग्लादेश। शेख हसीना जब था 15 साल, उस वक्त बांग्लादेश को भारत कॉलोनी बना के रखा। 15 বছর যখন এই ডিক্টেটর ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ছিল, তখন বাংলাদেশকে কলোনি বানিয়ে রেখেছিল ভারত। বাংলাদেশের মানুষ মনে করে, বর্তমান মতো বাংলাদেশের মানুষ মনে করে যে पाकिस्तान एक रिलायबल, मोस्ट रिलायबल कंट्री फॉर बांग्लादेश। पाकिस्तान एक रिलायबल मुल्क है बांग्लादेश के लिए, एक फ्रेंडली मुल्क है। और पाकिस्तान का कौम भी है, पाकिस्तान आम जनता भी ये सोचता है, बांग्लादेश का आम जनता भी ये सोचता। और हम लोग कभी भी भारत का हम लोग दुश्मन नहीं सोचा। ये बंगाली हम लोग बांग्लादेश का आदमी, हम लोग भारत के कभी दुश्मन नहीं सोचा, हमेशा भारत का हम लोग दोस्त सोचा। लेकिन क्या है, भारत का जो ये मोदी गवर्नमेंट है, ये हम लोगों को ऐसा नहीं सोचता, हम लोग जैसा सोचता ऐसा नहीं सोचता। उन लोग सोचता हम लोग कॉलोनी है उनका, उनका जो स्टेट है ऐसे स्टेट है। नहीं यार, हम लोग ऐसे आपका स्टेट नहीं है, आप लोगों का स्टेट नहीं हो हम लोग। ये बांग्लादेश आपका स्टेट नहीं है, इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, স্বাধীন এক মুলুক है। বাংলাদেশ আপনাদের করদার জন্য আপনাদের রাজ্য, যে 7 সিস্টার ইউনিয়নের রাজ্য আছে সেরকম রাজ্য বাংলাদেশ না। বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। 9 महीने का ब्लडी जंग के बांग्लादेश आया, सॉरी 9 মাস যুদ্ধ করে বাংলাদেশ, রক্তকে যুদ্ধ করে অনেক त्यागের বিনিময়ে बांग्लादेश স্বাধীন হয়েছে। बांग्लादेश का जो एक्सपीरियंस है जंग का, ये पाकिस्तान के आदमी का पास नहीं है, ये भारत के आदमी के पास नहीं है। भारत और पाकिस्तान স্বাধীন हुआ कैसे? भारत पाकिस्तान স্বাধীন হয়েছে চুক্তির মাধ্যমে, কাগজে কলমে চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছে। भारत और पाकिस्तान का जो स्वाधीनता मिला, जो इंडिपेंडेंस से मिला, ये ब्रिटिश के साथ चुक्ति करके, ये एग्रीमेंट करके मिला कागज कलम में। बांग्लादेश जैसे ऐसे नहीं हुआ, बांग्लादेश का स्वाधीन, बांग्लादेश इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं मिला। बहुत सारे आदमी के यहाँ उनका जीवन देना हुआ, অনেক মানুষের আত্মহত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশটা স্বাধীন হয়েছে। তো বাংলাদেশের এক্সপিরিয়েন্স এবং ভারতের পাকিস্তানের মানুষের এক্সপিরিয়েন্স একই রকম নয়। বাংলাদেশ শুধু পাকিস্তানের সাথে না, আমি মনে করি বাংলাদেশ চীনের সাথে মিলিটারি সামরিক চুক্তি, তুরস্কের সাথে, ইরানের সাথে সামরিক চুক্তি করা উচিত। हम लोग जो समझते बांग्लादेश खाली पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्टिविटी करने से नहीं होगा, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ भी करना होगा, तुर्की के साथ करना होगा, ईरान के साथ भी करना होगा। इंडिया, हम लोग इंडिया को दोस्त समझता है और इंडिया हम लोगों को ऐसे नफरत फैलाता है। मोदी जो गवर्नमेंट है, ये नफरत फैलाने वाला गवर्नमेंट है,
हिंदू मुसलमान क्लैश करके वो राज करने के लिए सोचते हैं মোদি। আমরা যেভাবে ভারত পাকিস্তান মানুষকে যেভাবে বন্ধু হিসেবে মনে করি, ভারতের সরকার আমাদেরকে ওইভাবে বন্ধু হিসেবে মনে করে না। তারা সবসময় একটা ঘৃণার দেখায় এবং মানে ঘৃণার সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জন্য। ঘৃণার সৃষ্টি করে তারা রাজ করতে চায়, তারা রাজত্ব কায়েম করতে চায়। মোদির একটা শেখ হাসিনা যেরকম একটা ফ্যাসিস্ট ছিল, ভারতের মোদী সরকার একটা ফ্যাসিস্ট, একটা সাম্প্রদায়িক একটা দল, হিন্দুত্ববাদী একটা দল। মুসলমানদেরকে বের করে দিবে, মুসলমানদেরকে বের করে दिए। भारत का जो मोदी गवर्नमेंट है, ये एक हिंदुत्ववादी गवर्नमेंट है, ये फैसिस्टिक गवर्नमेंट है। ये हम लोगों को निकाल देगा यहाँ से, तो मुसलमान को निकाल देगा, मुसलमान को निकाल देगा। क्या भाई इतना नफरत क्यों हुआ? भारत का जो इंडिपेंडेंस हुआ, बहुत मुसलमान का बहुत अवदान है वहाँ, मुसलमान बहुत काम किया हुआ। आपको मालूम है, आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम है मोदी जी। मोदी जी আপনার কাছে আপনি হিস্ট্রি পড়েন, আপনি হিস্ট্রি সম্বন্ধে আপনার আইডিয়া নেই। সামনে শোনা যাচ্ছে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস স্যার এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাহবাজ শরীফ একটা মিটিং হতে পারে জাতিসংঘের। ওনারা 22 তারিখে সম্ভবত যাবেন, জেলে হয়তো একটা মিটিং হতে পারে। সেই মিটিংয়ে ডেফিনিট এই নিউক্লিয়ার ওয়েপন সম্বন্ধে হয়তো কি হতে হবে সেটা আমাদের ধারণা হওয়াটাই উচিত, আমরা মনে করি আমাদের সেফটির জন্য। अगला जो दिन आ रहा 22 सितंबर में प्रोफेसर यूनुस, बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री केयरटेकर गवर्नमेंट का हेड प्रोफेसर यूनुस साहब और शाहबाज शरीफ पाकिस्तान का एक मीटिंग हो सकता, बहुत पॉसिबिलिटी है। ये मीटिंग में शायद बहुत कुछ बातचीत होगा टू प्रोटेक्ट, हाउ टू प्रोटेक्ट द बांग्लादेश, हाउ टू मेक ए गुड रिलेशन विद इंडिया या बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इंडिया तो हम लोगों के साथ गुड रिलेशन रखने नहीं चाहता, हम लोग चाहते हैं इंडिया के साथ। আমরা এই ভারতের সাথে সম্পর্ক ভালো রাখতে চাই, কিন্তু ভারত আমাদের সাথে সম্পর্ক ভারত রাখতে চায়, ভারতের সরকার রাখতে চায় না। এই মোদী সরকার সবসময় একটা ঘৃণার চোখে দেখে আমাদেরকে। আমরা ওইখানে গিয়ে চাকরি করি, আরে ভাই তোমাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে চাকরি করে, বাংলাদেশের মানুষ এখানে গিয়ে চাকরি করে না। তোমাদের 9000-এর উপর মেডিকেল ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে লেখাপড়া করে বাংলাদেশে তোমাদের স্টুডেন্ট। আমাদের 2000 সামথিং লেখাপড়া করে इंडिया पे, तो আমরা কেমনে তোমাদের থেকে ইয়ে হলাম? अरे भाई तुम लोगों को 9,000 से ज्यादा आदमी स्टूडेंट यहाँ स्टडी कर रहा बांग्लादेश में, मेडिकल कॉलेज दूसरे जगह पे, बांग्लादेश का यूनिवर्सिटी, दूसरे बहुत सारी यूनिवर्सिटी। हमारा खाली 2000 समथिंग आपका वहाँ पढ़ाई लिखा करता। तो क्या है, आपको नफरत फैलता है यार मोदी जी, आपका अमित शाह है बहुत नफरत फैलता है। अमित शाह बोलता है जो यह उई पोका है, जो कीट है, जो कीट है, ये हम लोगों को ऐसे सोचता है। जीडीपी आपसे बुरा नहीं है हमारा जीडीपी, जीडीपी আপনার থেকে আমাদের জিডিপি খারাপ না, আমাদের জিডিপি ভালো আছে। আপনারা আমাদেরকে যখন सूखा मौसम में आप लोग पानी नहीं छोड़ेगा, पानी रख देता, हमारा पूरा जो नदी है पूरा सूख के पूरा वीरान हो जाता, तो फसल नहीं होता, कुछ नहीं होता, बर्बाद हो जा, बर्बाद कर दिया हम लोगों को। और बारिश का मौसम में हमारा यहाँ जो पानी उस वक्त जब ज्यादा रहता उस वक्त आप लोग छोड़ देता पानी। ये इंसानियत है क्या? इंसानियत क्या? বর্ষার মৌসুমে আপনারা যখন আমাদের এখানে পানিটা তখন পানিটা ছেড়ে দেন, কিছুদিন আগে যেটা বন্যা করলেন ইচ্ছা করে, সন্ত্রাস, বন্যা সন্ত্রাস করেছে। संतोषी हम लोग नहीं, आतंकवादी हम लोग नहीं, आतंकवादी आप भारत, ये जो एग्जिस्टिंग जो गवर्नमेंट है ये आतंकवादी। भारत का काम, भारत का जो आम जनता ऐसा नहीं है, भारत का आम जनता अच्छा है, बांग्लादेश का तरक्की उन लोग सोचता, लेकिन जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट सही नहीं है। ये जब ऑनियन, हम लोगों को ऑनियन प्याज का जब जरूरत होता आप लोग प्याज बंद कर देता, प्याज से क्यों भाई, ऐसा क्यों? आप लोग गाय बंद कर दिया, गाय एक्सपोर्ट बंद कर दिया, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ गाय होता, গরু আপনারা এক্সপোর্ট করে বন্ধ করে দিচ্ছেন, অসুবিধার আমাদের এখানে আমরা এখন
নিজস্ব গরুতে চলি, কোরবান করি, সব করি। পেঁয়াজের যখন দরকার তখন পেঁয়াজ বন্ধ করে দেন, পেঁয়াজের উপর শুল্ক, কড়া শুল্ক আরোপ করেন যখন আমরা কিনতে না পারি। তো এগুলো তো একটা ভালো সম্পর্ক নয়। আপনার কাদের সাথে আপনাদের ভালো সম্পর্ক আছে? আপনাদের সাথে কারোর ভালো সম্পর্ক, আমি নাম একটা একটা করে বলি। এই যে বাংলাদেশের সাথে এখন, আগে ছিল হাসিনা আমলের ফলে, এখন সম্পর্ক আগের পর্যায়ে নেই। চীনের সাথে নেই, পাকিস্তানের সাথে নেই, শ্রীলঙ্কার সাথে নেই, মালদ্বীপের সাথে নেই, তারপর নেপালের সাথে নেই, ভুটানের সাথে নেই। আছে কার সাথে? গত পরশুদিন থেকে ইরানের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, आपके साथ रिश्ता किसका है? बांग्लादेश का साथ पहले था, अभी नहीं है, खराब हो गया रिश्ता। पाकिस्तान का साथ नहीं है, चाइना का साथ नहीं है, श्रीलंका का साथ नहीं है, नेपाल का साथ नहीं है, भूटान का साथ नहीं है, मालदीव का साथ नहीं है किसका साथ आपका रिलेशन? आप अच्छा और बुरा सब कुछ, दूसरे मुल्क सब बुरा है, खाली आप अच्छा बढ़िया है। आप परसों दिन ईरान के साथ आप लोगों का रिश्ता खराब हो गया। ईरान के साथ, एक भी मुल्क के साथ आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं रहता। ये आप लोग को सोचना चाहिए। आप लोग पूरा अलग हो गया, पूरा आपका आसपास एक भी मुल्क आपके साथ दोस्ती नहीं है, अकेला हो गया आप भारत। ये मोदी हुकूमत के कारण। पहले कांग्रेस जब तक ऐसे नहीं था, ये मोदी हुकूमत आने के बाद ये ऐसे फैला, नफरत फैला हर जगह पे, अंदर भी और बाहर भी। প্রথমে ভারতে এরকম ছিল না, ভারতে কংগ্রেস সরকার ছিল, ভারতের সাথে সম্পর্ক আমাদেরও ভালো ছিল, সবার মোটামুটি একটা ভালো সম্পর্ক ছিল। এই মোদী সরকার আসার পরে প্রত্যেকটা দেশের সাথে সম্পর্ক খারাপ করেছে মোদী সরকার। খালি ঘৃণা ফেলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ক্লাশ লাগিয়ে দিয়ে তারা রাজত্ব করতে চায়। हिंदू मुस्लिम के साथ नफरत फैलता है, इन लोग क्लैश लगा के इन लोग राज करना चाहता है। तो ভিডিও অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওয়েট ফর দ্য নেক্সট ভিডিও। থ্যাংক ইউ। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। আসসালামু আলাইকুম।